अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। टीजीआईआईसी की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने सदाशिवपेट मंडल के नंदी कुंडी और कोनपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरपंच उम्मीदवारों की जानिब से घर घर मुहिम में हिस्सा लिया। निर्मला जग्गा रेड्डी की आमद के मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने नंदी कुंडी गाँव में एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया। नंदी कुंडी सरपंच उम्मीदवार चरला श्रावंती विजय भास्कर रेड्डी ने उनकी तरफ से घर घर जाकर आवाम से अपील की कि वो उनके उम्मीदवार को कामयाब बनाए। बादशाह निर्मला जग्गा रेड्डी ने कोनापुर गांव में सरपंच उम्मीदवार चिरंजी दशरथ की जानिब से घर घर मुहिम चलाई। పార్టీ అభ్యర్థి అయిన శ్రవంతి విజయేందర్ రెడ్డి గారి మరి మేము ఆమెను బలోపేతం చేస్తూ ప్రజల మధ్యలోకి వెళితే ఈరోజు ప్రజలకు చెప్పే అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే చెప్పిండో ఇది ప్రజాపాలన, ప్రజల కోసమే ఉన్న ప్రభుత్వము అని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2 సంవత్సరాలు గడిచినా అదే మాట మీద ఉండి ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఒకటి నెరవేర్చు ప్రజల మధ్యలోనే ఉంటున్న ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మరి గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పుల భారాన్ని కూడా ప్రజల మీద వేయకుండా మరి ముందుకు తీసుకెళ్తున్న మా ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రులకి అందరు కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, పంచాయతీలో ఈ రోజుల్లో వ్యక్తిని కానీ మరి రకరకాలుగా ప్రజలు ఆలోచించే పోటీ ఇది. గ్రామం అభివృద్ధి కావాలంటే మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటేనే, సమర్థమైన వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటేనే అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అభివృద్ధి జరగాలంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ పనైనా సులభంగా చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలు మొన్ననే తీర్పిచ్చారు. జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని గెలిపిస్తున్నాం. ఎందుకు గెలిపిస్తున్నాం అంటే అధికార పార్టీ ఉంది, మాకు పనులు కావాలి. 10 ఏళ్ళు ఏ పుల్ల కూడా తీసి పెట్టలేదు గత ప్రభుత్వం. మాటల చేతలు ఎక్కడ పోయినాయి కానీ ఓన్లీ మాటలే మూటలు కట్టింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం చెప్పని వాగ్దానాలు కూడా చేస్తుంది. ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది, మరి చెప్పని సన్నబియ్యం ఇస్తుంది, చీరలు కూడా ఇచ్చింది, మహిళలు పావుల వడ్డీ ఇచ్చింది. మరి అట్లాగే 1 కోటి మందిని మహిళలు కోటీశ్వరాలు చేస్తూ అని ఎట్లా చెప్పిందో దాని ప్రక్రియ అందరికీ తెలిసిందే. టీవీలలో చూస్తున్నారు, సోషల్ మీడియా చూస్తున్నారు. మరి అలాగే 200 యూనిట్ల కరెంటు కూడా ఫ్రీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి అన్నీ చెప్పుకుంటే రేషన్ కార్డు నిజంగా చెప్పాలంటే మరి ఈరోజు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో. ప్రతి గల్లీ ఇంటింటికి పోతే మాకు ఈరోజు రేషన్ కార్డు అయింది, మా పిల్లలకు రేషన్ కార్డు వచ్చింది, చాలా సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. ఇలా చెప్పుకుంటూ చాలా 2 ఏళ్ళ నుంచి చేసాం, ఇంకా 3 ఏళ్ళు, ఇంకా కూడా ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే ఇంకా 5 ఏళ్ళు, ఇంకా 8 ఏళ్ళు కూడా మరి చేయడానికి ముందుకు వస్తుంది ప్రభుత్వం. మరి ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు. తప్పకుండా నందికందిలో మరి మన శ్రవంతిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తామని మాట ఇస్తున్నారు. అది మాకు చాలు. ఈ బ్రహ్మరథమే మరి మా అందరు కూడా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట తప్పని ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని మరొకసారి ప్రజలకు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరూ నా పైన ఉన్న నమ్మకాన్ని నేను నిర్వహిస్తానని తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు వచ్చే 11వ తారీఖు ఎలక్షన్లో నన్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని, బ్యాట్ గుర్తుకే ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తారని నమ్ముతున్నాను, ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और नरसिंह राव ने आलमी शायर इंद्रश्री के अहल खाना से मुलाकात की और उनकी यादत की। उन्होंने लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि इंद्रश्री की नागुहानी मौत बहुत अफसोसनाक। उन्होंने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि वो उनके बच्चों की तालीम और मुलाजिमत में हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी हिम्मत अफजाई की। प्रोफेसर कोदंडाराम ने अपने दुख का इजहार किया कि दुनिया एक अजीम शायर से महरूम हो गई। उन्होंने कहा कि इंद्रश्री की नज़मों और कामों को किताबी शक्ल में शाये करना बहुत ज़रूरी और वो उनकी शायरी और तख्लीक़ात को किताबी शक्ल में शाये करने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को किताबी शक्ल में पेश करने में भरपूर ताउन फराहम करेंगे।
मार्कापुरम के एमएलए कंडुला नारायण रेड्डी ने मार्कापुरम टाउन के कोनाकना मेतला मंडल में जेडपी गर्ल्स हाई स्कूल, जेडपी बॉयज हाई स्कूल और गुटला गुटलू जेडपी हाई स्कूल में बड़े फखर के साथ हुकूमत की तरफ से मुनक़दा मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग 3.0 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा स्कूलों के तलबा, असातिज़ा, अहदेदारों और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने एमएलए का शानदार इस्तकबाल किया। वो जेडपी गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात के अंग्रेजी टैलेंट से मुतासर हुए और उन्हें तहे दिल से ముబారక్బాద్ दी। దానికి కారణం సరైనటువంటి బేసిక్స్ లేకపోవడమే. అందుకని ఈ ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థ మీద కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉంది మీకోసం. దాన్ని మీరు సక్రమంగా ఆచరణ చేసుకొని బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అయి మన జన్మస్థానానికి, మన జన్మస్థలానికి, మన ప్రాంతానికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చేలా చేయాలని మిమ్మల్ని అందరినీ మనసారా కోరుకుంటూ, మీరు పేరెంట్స్ కూడా ఎవరైతే మీ పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతా ఉన్నారో ఆ టీచర్స్ ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు అభినందిస్తా ఉన్నారు. మీరు అభినందించకపోతే ఏం చేస్తున్నారో ఏమో, వాళ్ళ పిల్లలు మా పిల్లలు ఏదో చదువుకుంటున్నారు లేని మీరు గాలి కుదిరేయకూడదు. మీరు కూడా మీ పిల్లల యొక్క పనితీరుని, మీ పిల్లల యొక్క ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేసుకుంటా ఉంటే మీకు కూడా ఒక మంచి ఆలోచన వస్తుంది, మంచిగా టీచర్స్ ని అభినందించేటువంటి సమయం మీకు వస్తుంది. ఎందుకు మిమ్మల్ని అభినందించమని అడుగుతున్నారంటే ఎంకరేజ్మెంట్. ఇంకొద్దిగా అరే 100 మంది तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि गुज़िश्ता 25 सालों से कुतुबुल्लापुर का हर एमएलए यहां 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का वादा कर रहा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो टाइम पास करते हैं और यहां के वादे भूल जाते हैं। यहां के एमएलए पहले टीडीपी में थे और बीआरएस में शामिल हो गए थे। कौन जानता है कि वो कल कहां होंगे। हाइड्रा कमिश्नर को इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। देखिए तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता का मजीद क्या कहना है। ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి, సెమీ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి, సగం కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. వాటిలో పహానీలు తీస్తే కూడా ఎఫ్టీఎల్ అని వస్తుంది, చెరువు అని వస్తుంది, కుంట అని వస్తుంది, కట్ట అని వస్తుంది. అయినా సరే ఎట్లా అలౌ చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు. హైడ్రా కమిషనర్ గారికి నేను తక్షణమే ఈ పరికి చెరువు ఇష్యూని మీకు కూడా ట్యాగ్ చేస్తాను అండి. మీరు ఖచ్చితంగా దీని మీద చర్య తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎఫ్టీఎల్ అని చెప్పి పాతినటువంటి హద్దులు ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ హద్దు రాళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో అన్నిటికన్నీ కూడా మొత్తం పీక్ పడేసి ఒక్క రాయి కూడా ఇవాళ లేనటువంటి పరిస్థితి. అంత భయం భక్తి లేకుండా రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా ఇక్కడ స్థానిక లీడర్స్ సహకారంతో వాళ్ళు ఏ పార్టీలో ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారు అప్పుడు టీడీపీలో ఉండే, తర్వాత బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిండు, ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్లో ఉన్నాడు. మరి రేపేడు ఉంటాడో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన అండదండలతోనే ఈ కబ్జాలు జరిగినాయన్నది మాత్రం వాస్తవం. కాబట్టి దయచేసి మరి హైడ్రా కమిషనర్ గారైనా చర్యను తీసుకొని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరీక్ష చెరువుని ఇక్కడి నుంచన్నా కనీసం కాపాడండి. ఇప్పుడు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్న వాటి మీద చర్యలు తీసుకోండి. మీరు పేదవాళ్ళ ఇండ్లు కూలగొట్టడం కాదు, పెద్దవాళ్ళ ఇండ్లు కూడా కూలగొడతాం, పెద్దవాళ్ళని కూడా ఎదుర్కొంటాం అనే మెసేజ్ ప్రజలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉన్నది. అదేవిధంగా మరి ఏదైతే పార్క్ అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కన్స్ట్రక్షన్స్, అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన వాళ్ళు మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇవి మేము ఇంత ల్యాండ్ పార్క్ చేస్తామని గిఫ్ట్ డీడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చిర్రు. ఆ గిఫ్ట్ డీడ్, రిజిస్టర్డ్ గిఫ్ట్ డీడ్ ని కూడా వైలేట్ చేస్తూ మళ్ళీ అందులోకెళ్ళి సగం కబ్జా పెట్టి బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు. మరి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కూడా ఏమంటలేరు. అంత అండర్స్టాండింగ్ ఏముంది మీకు? అంత రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళతో అండర్స్టాండింగ్ ఏముంది? మరి చుట్టూ ఇన్ని కాలనీలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ పార్క్ లేకపోతే మరి పిల్లలు ఎక్కడ ఆడుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళు వాకింగ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి, కనీసం ఆరోగ్యం గురించి కన్సర్న్ ఉండాలి. ఈ చెరువును కాపాడడం అనేది మనందరి బాధ్యత. నేను ముందుంటాను దీన్ని కాపాడే విషయంలో. హైదరాబాద్ కూడా ముందుకు రావాలి. ఇక్కడ కాలనీ మాస్లు అందరి సహకారం కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ ధైర్యంతోనే చెప్తా ఉన్నాను, పరికి చెరువును కాపాడుకోవాలి మనందరం. पार्वतीपुरम मनियम जिले पालाकुंडा में तालीम और आईटी के वजीर नारा लोकेश को सलाम। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने पालाकुंडा हल्के के टीडीपी इंचार्ज पैदाला भूदेवी की क़यादत में वजीर लोकेश का इस्तकबाल किया। वजीर लोकेश ने देखा कि इस्तकबालिया प्रोग्राम में कुछ तलबा मौजूद थे। वजीर लोकेश ने तलबा की शिरकत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। वजीर ने पार्टी रहनुमा और अहदेदारों को हुक्म दिया कि तलबा को सियासी प्रोग्रामों से दूर रखा जाए। पार्टी कायदीन और कारकुनों ने सितमपेट में वजीर नारा लोकेश का इस्तकबाल किया। वजीर लोकेश ने गर्मजोशी से सबका इस्तकबाल किया और तस्वीरें भी खिंचवाई। जगतियाल रूरल मंडल जगतियाल हलके के चारलापल्ली गांव में जगतियाल जिले हेडक्वार्टर के इंदिरा भवन में सरपंच, नायब सरपंच
اور 6 وارڈ ممبران نے سابق وزیر جیون ریڈی سے ملاقات کی اور گلدستہ پیش کیا۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے سرپنچ میدی پلی ونیتا آنند ریڈی، ڈپٹی سرپنچ دوملا سمن، وارڈ ممبران امادی وجے، بلوسانی وجے اور سواروپا اور دیگر کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو شال سے نوازا۔ جیون ریڈی نے کہا ہے کہ جگتیال دیہی منڈل چیرلا پلی گاؤں میں متفقہ طور پر کھڑا ہوا ہے اور ایک مثال بن گیا ہے۔ سرپنچ ونیتا آنند اور سب سرپنچ کے تمام وارڈ ممبران نے بلا تفریق ذات پات اور مذہب کے متفقہ طور پر گاؤں کا انتخاب کرنے اور اتحاد و گانگت کے جذبے کے ساتھ گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سی ایم چندر بابو نائیڈو، وزیر نارا لوکیش، ایم ایل اے نیماکا جے کرشنا نے میگا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے موقع پر اسکول کے احاطے میں منعقدہ میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر نارا لوکیش نے کہا، معاشرے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اسکول کے ذریعے اس قرض کو چکانے کا موقع۔ سی ایم چندر بابو ایک ایسے شخص ہیں جن کا ماننا ہے کہ کلاس روم سے ملک کا مستقبل بدلا جا سکتا ہے۔ تعلیمی نظام میں بہت سی اصلاحات ہوئی ہیں، اس نظام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ریاست کا ہر شعبہ ترقی کرے، اس کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 منشیات فروش اور سپلائرز گرفتار، ضبط شدہ 100 گرام براؤن شوگر ڈرگ اور 1350 گرام خشک گانجا۔ ایک خفیہ اطلاع ملنے پر کمشنر ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم کے اہلکاروں نے پی ایس سیف آباد کے عملے کے ساتھ سیف آباد پی ایس کے حدود میں آئی میکس کے کھلے میدان کے قریب کارروائی کی اور 3 منشیات فروشوں سپلائرز کو گرفتار کر لیا، جن کی شناخت محمد غلام جلانی، سلیمان خان، فیروز بن علی عرف ساحل کے طور پر کی گئی۔ ملزمان کو رات گئے مشتبہ طور پر گھومتے ہوئے پایا گیا اور وہ منشیات کی ممنوعہ براؤن شوگر اور ڈرائی گانجے کی غیر قانونی خریداری اور سپلائی میں ملوث تھے۔ ٹیم نے انہیں گرفتار کر کے 100 گرام براؤن شوگر، 1350 گرام خشک گانجا، 7 موبائل فونز اور ایک ہونڈا موٹر سائیکل بھی ان کے قبضے سے برآمد کر لی۔ فرانس سے بورڈوو میٹروپول کے ایک وفد نے جی ایچ ایم سی ہیڈ آفس میں میئر گدوال وجے لکشمی سے ایک بشکریہ ملاقات کی۔ ٹیم جس میں ہیڈ آف آرکیٹیکچر اینڈ اربن ہیریٹیج اینڈ لوور مونیونٹ فرانس کے ڈپٹی قونصل پاسکل لوور اور بورڈوو میٹروپول حیدرآباد کی فوکل پوائنٹ ہیوگو کوٹس شامل تھے۔ انہوں نے حیدرآباد کے ورثے اور عالمی ثقافتی شہر کے طور پر اس کی ترقی کے امکانات پر میئر کے ساتھ طویل بات چیت کی۔ اس کے بعد ٹیم نے جی ایچ ایم سی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر انوراگ جینتی اور دیگر این آئی یو ایم کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور پرانے شہر حیدرآباد میں کیے جا رہے ہیریٹیج کنزرویشن، بحالی اور ترقیاتی کاموں کے بارے میں جامع تفصیلات جانی۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے حیدرآباد کے لوک بھون میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈ میں حصہ ڈالا۔ زراعت مارکیٹنگ کارپوریشن، ہینڈلومز اور ٹیکسٹائل کے وزیر توملا ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ کے زیر اہتمام باوقار تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2025 کا بنیادی مقصد ریاست کو 2047 تک 3 ٹریلین کی معیشت بنانا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی معیشت اس وقت تقریباً $200 بلین پر اور یہ عالمی سربراہی اجلاس آئندہ 2 دہائیوں میں تلنگانہ کو 15 گنا بڑی معیشت بنانے کے عظیم ویژن کے لیے اہم پلیٹ فارم ہوگا۔ گلوبل سمٹ کے انتظامات پر سکریٹریٹ میں منعقدہ ایک جائزہ میٹنگ میں وزیر توملا ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو سربراہی اجلاس میں دکھائے جانے والے AV کے مواد کے بارے میں ہدایت دی۔ بھینسا سب ڈویژنل پولیس آفیسر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے والے راجیش مینا IPS بھینسا پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس عملے سے بات کی اور ڈیوٹی سے متعلق مشورے اور ہدایت دی۔ انہوں نے بھینسا کے اہم مقامات جن میں کووی دیونی مندر، مسجد پنجیشا، مسجد ذوالفقار کا دورہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نئے SDPO آفس کے لیے مختص جگہ کا بھی دورہ کیا اور اس موقع پر بھینسا رورل سرکل انسپکٹر M نائلو، ٹاؤن SI سپریا تانور، SI شیخ زبیر و دیگر موجود تھے۔ عادل آباد DSP L جیون ریڈی نے کہا ہے کہ سرپنچ انتخابات کو مکمل طور پر پرامن اور شفاف انداز میں منعقد کرنے کے لیے سخت اور مؤثر پولیس بندوبست کیا گیا۔ عادل آباد رورل پولیس اسٹیشن حدود کے یاپل گڑا، رامائی سمیت مختلف دیہات میں پولیس دستوں کی جانب سے فلیگ مارچ منعقد کیا گیا۔ DSP L جیون ریڈی نے کہا ہے کہ انتخابات کے دوران قانون و نظم کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس پوری طرح چوکس، ووٹروں کو لالچ دینے، پیسوں یا دیگر ذرائع سے متاثر کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر رورل پولیس اسٹیشن سرکل انسپکٹر فنیندر SI وشنو وردھن سمیت پولیس عملہ موجود تھا۔
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने जीएचएमसी हेड ऑफिस में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सिटी लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का इजलास तलब किया। मीटिंग में हैदराबाद भर में आलूदगी के हॉटस्पॉट के मौसर इंतजाम के लिए डेटा पर मबनी एक मजबूत एक्शन प्लान तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसकी सदारत CN रघु प्रसाद ने की। और इस इजलास का मकसद शहर भर में शनाख्तशुदा हॉटस्पॉट में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए NCAP के तहत हिकमत अमलियों को बढ़ाने के लिए कमेटी के अराकीन से काबिल अमल मालूमात इकट्ठा करना था। रियासत तेलंगाना डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस B शिवधर रेड्डी IPS ने आदिलाबाद में नौ तामीर शुदा पुलिस गेस्ट हाउस के तामीर नौ के कामों का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। जिले के दौरे पर पहुंचने पर मुत्तहिदा आदिलाबाद अजला के SPs ने फूलों का पौधा पेश करते हुए DGP का पुरतबा खैर मकदम किया। इस मौके पर जिले आर्म्ड पुलिस के दस्ते ने DGP को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। DGP ने गेस्ट हाउस के अहाते का तफसीली मुआयना करते हुए मुतल्लिका अमले को हिदायत दी कि इमारत को बेहतर अंदाज में बरकरार रखते हुए अफसरान और पुलिस एहलकारों के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा कारामद बनाया जाए। उन्होंने इस इमारत की उम्दा तामीर पर मुतल्लिका जिम्मेदारों की सताइश भी की। पुलिस गेस्ट हाउस के अहाते में DGP B शिवधर रेड्डी, IGs और आदिलाबाद ज़िले SP ने पौधे लगाते हुए माहौल को तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज़ माहौल की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर मल्टी जोन 1 IGS चंद्रशेखर रेड्डी, IGP LM रमेश, आदिलाबाद SP अखिल महाजन, निर्मल SP जानकी शर्मिला, आसिफाबाद SP नीतिका पंत मंचरियाल, ACP एगडी भास्कर और दीगर मौजूद थे। अलबुर्राक टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए आदिलाबाद से 40 अफराद पर मुश्तमिल एक खसूसी काफिला अदायगी उम्रा के लिए ईदगाह मैदान आदिलाबाद से निहायत पुरजोश माहौल में रवाना हुआ। रवानगी से कबल मुनक़दा दुआया महफिल में हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने आज़मीन के लिए रक़त अंगेज़ दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला उनके सफ़र को बाबरकत, आसान और कबूलियत कामिला से हमकिनार फरमाए। उनकी दुआओं के दौरान माहौल में रूहानी कैफियत महसूस की गई। इस मौके पर अलबुर्राक टूर्स एंड ट्रैवल्स तेलंगाना के इंचार्ज अब्दुल रज़ाक ने बताया कि उनके ज़ेर इंतज़ाम जाने वाला यह काफ़िला मुकम्मल रहनुमाई और इंतज़ामात के साथ रवाना किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अलबुर्राक टूर्स एक भरोसामंद और तजुर्बेकार उम्रा टूर्स है जो गुज़िश्ता कई बरसों से आज़मीन को मियारी खिदमात फराहम कर रहा। राइट आरो पीछे आ रहा हूं मैं। समाजी माहौलियाती कारकुन डॉक्टर तौसीफ भट्ट ने कश्मीर में AQI की सतह ख़राब होने के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए गाड़ी छोड़ दी। इसके एहतजाज का अनोखा तरीक़ा यह है कि वादी में हवा के बिगड़ते मियार के बारे में हुकूमत को नींद से जगाना, जो अपने ताज़ा माहौल के लिए मशहूर थी। कश्मीर का जो एनवायरमेंटल अभी जो कैटास्ट्रॉफ चल रहा है उसमें एक और अब फैदर ऐड हो गया है, वो है कि जो यहाँ का AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हमारे पास बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपलिटीज हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, एवरीबडी इज देयर इन प्लेस, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रही। श्रीनगर जैसी जगह पे जहाँ पे आपने 221, 220 और आप पुअर क्वालिटी के बारे में हमेशा देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये काफी ज्यादा अभी डिस्टर्ब है। पुअर क्वालिटी हमें कंटिन्यूसली चाहे दिन को हो सुबह। हमारे देखिए अपने यहाँ चैलेंजेस है कश्मीर में। वी कैन नॉट कंपेयर कश्मीर विद दिल्ली। अगर दिल्ली में अभी 400 है, हम उसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए कि बेसिकली मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं डिपेंडेंट रहूं कि वो क्या करेगा। हमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट मतलब वॉर फुटिंग पे गवर्नमेंट हैज टू स्टार्ट द अवेयरनेस अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे विंटर्स है, उसकी वजह से काफी ज्यादा कहीं लीव बर्निंग्स हो रहा है, कहीं हमारा सुबह सवेरे जो हमारे जो नॉनवाइज हैं, जो हमारे कांद्रूज है, दे आर एक्चुअली बर्निंग अ लॉट ऑफ लाइक वुड इन द अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद द सोल्यूशन नाउ। अब कब तक हम इसके ऊपर रहेंगे? जब वो जिस टाइम पे ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस फायरवुड हुआ था, उस टाइम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कश्मीर का कभी भी पुअर या एक्सट्रीमली पुअर कभी रेड जोन में नहीं आया था। लेकिन आज जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ चल रहा है, जो हमारा इराटिक वेदर पैटर्न है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी एयर क्वालिटी जो कश्मीर की है वो दिन ब दिन डेटोरेट हो रही है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। हम कार पूलिंग के बारे में बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने एटलीस्ट जो उनके अपने ऑफिसर्स हैं या जो हमारे दे कैन लेड विद एन एग्जाम्पल, वो एक दिन साइकिल करके या पूल करके या स्मार्ट बसेस हमारी पूरी सिटी में चल रही है, उनका यूज कर सकते हैं। तो मेरे लिए एज एन एनवायरमेंटलिस्ट एक बहुत ही चौंका देने वाली बात यह है
है कि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बात कर रहा है, न कहीं कोई अवेयरनेस है, कोई सेमिनार नहीं। लोगों को, हम आम इंसान को क्या बताएं AQI क्या है? हम आम इंसान को क्या बताएं कि सिगरेट पीने के बगैर भी वो सिगरेट पी रहा है? हम आम इंसान को क्या बताएं कि आज 10,000 मौतें कश्मीर में हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? किसको समझाएं हम? सो मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड, और NGOs और हमारे जो मोहल्ला कमिटीज के जो रेस्पॉन्सिबल हमारे मौलवी साहिबान हैं, उनको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट पे बचा सकते हैं और इसको हम कंट्रोल किया जा सकता है। वी कैन कंट्रोल। महकमे एंटी करप्शन के ज़र एहतमाम तलबा के साथ रैली निकाली गई। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS ने पुराने कलेक्ट्रेट पर परचम लहराकर रैली का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट ग्राउंड से साई रेड्डी पेट्रोल बंक तक ये रैली निकाली जाएगी। उन्होंने आवाम से करप्शन से पाक माशरे के लिए नारे लगाते हुए शिरकत की अपील की। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य ने कहा कि इस तरह की रैलियां बदउनवानी से होने वाले नुकसानात और मुश्किलात के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक्किद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से QR कोड जारी किया गया और लोग इस मौके से इस्तेफादा करते हुए QR कोड के जरिए मालूमात फराहम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बदउनवानी शॉर्टकट नहीं बल्कि एक जुर्म है और आवाम से मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात होने पर जवाब दें और मालूमात फराहम करें। నమస్కారం। ఈరోజు విజిలెన్స్ వీక్లో భాగంగా యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వారి ఆధ్వర్యంలో పిల్లల చేత యాంటీ కరప్షన్ అగేన్స్ట్గా ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. స్కూల్ పిల్లల ద్వారా ఇక్కడ మన కలెక్టరేట్ ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి డైరెక్ట్ పెట్రోల్ బంక్ దాకా మల్టిపల్ రిటర్న్ వచ్చి ఈ ర్యాలీ జరుగుతుంది, ఫుడ్ ర్యాలీ. దీంట్లో మనం కరప్షన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు, అది సిస్టమ్ ఎంత బాగా జరగొడుతుంది అనేది అందరికీ జనాలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఇటువంటి ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో డైరెక్టర్ మేడం, తర్వాత డైరెక్టర్ మేడం ఒక QR కోడ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. QR కోడ్ ద్వారా ఈజీగా ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేయడానికి। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।